Hello students. So last lecture junbilak ami formulas discuss korisu hey formular basis of the numericals loi aisu again wakile prepare kora hoy etu AAU CET 2026 Electrodynamics মানে electrostatics or pora je EM waves loke je joa kalir video moi formula gita tumalukak dekhaisilo hey formula basis of the kisman numericals ami korim ya thik ase. So let's start with the first one. 2 point charges are separated by a distance r in air. Okay, there are 2 point charges which are separated by distance small r. Okay, exert a force F on each other. ठीक है sir. F attractive भी होगा पारे, repulsive भी होगा पारे. Doesn't matter. What will be the force if they are placed at the same distance? Okay, in a medium of dielectric constant. देखो भाई, अभी same distance में ही रखा है, but की कोई दिसे याद है ना medium আগত এয়ার আছিল এতিয়া মিডিয়াম जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वैल्यू इज 4 सो you see force का जो फॉर्मूला है that is basically 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. Okay, now new force when you are keeping it in the medium it becomes 1 by 4 pi epsilon naught medium और करने আহি যাব তোমার epsilon r. Okay, এই তলত এই টার্মটো epsilon medium. तो बेसिकली q1 q2 अपॉन r स्क्वायर डिस्टेंस একে রাখা হয়েছে এই এপসাইলন r টোকে আমি k বুলি কম তো তুমি যদি সোয়া 1 by 4 pi epsilon not q1 q2 divided by r square f this is f the initial force and it is divided by k 4 so your answer will be f divided by 4 f divided by 4 তো 4 times কমে যাব মানে বেসিক্যালি কোনবা কোনবা ডাইরেক্টলি f medium is equal to f air upon k এনেকাও মনত রাখে চলিব next কৈছে calculate the magnitude of electric field required to balance the weight of a electron mass m কৈছে আৰু charge e বুলি কৈছে এটা ইলেক্ট্রন আছে তো ইলেক্ট্রনৰ weight কি লাগিব m times of g. Okay, and what is the magnitude of electric field. Okay, so the other force the electric force is charge times of electric field. Now these two should balance. Okay, so q times of e is equal to m times of g and charge of electron to tumak small e বুলি কৈছে তো small e into capital E is equal to mg. তোমাক ইলেকট্রিক ফিল্ড খুদিছে তো E equal to হয়ে যাব তোমার mg আর small e to divided হয়ে যাব mg divided by small e mg divided by small e. Option number A is the right answer. All right. Next, a total charge of 8.85 microcoulomb is placed inside a closed cube. Calculate the total electric flux passing through all of its surfaces. আচ্ছা যদি এটা সারফেস কলে হয় তেতিয়া charge enclosed upon 6 times of epsilon naught হলে কিন্তু all surfaces কইছে তো पूरा Gaussian surface ही बन गया तो it becomes q inside upon epsilon naught. Okay, so what is q inside given to you 8.85 microcoulomb micro মানে 10 to the power minus 6 আর epsilon naught এর ভ্যালু কি হয় 8.85 into 10 to the power minus 12 এটা তো জানিবই লাগিব এটা সা 8.85 8.85 cancel out 10 to the power minus 6 minus 12 to উপরলে হয়ে যাব plus 12 that means 12 minus 6 that means 10 to the power plus 6 10 to the power 6 10 to the power 6 option बिसारा 1 into 10 to the power 5 नहीं 1 into 10 to the power 6 this is the answer. Option number B is the right answer. Okay guys, moving on. Calculate the work done in moving a charge of 5 microcoulomb between 2 points having a potential difference of 12 volt. Work done or a potential relation. Work done is equal to charge into potential difference. Okay, potential difference to আমি এনেকা define কৰো work done by unit positive charge in bringing from infinity up till that point by a পৰা b লকে যাব কাৰণে যেনেকাই দিয়ে whatever আমাৰ ইয়াৰ পৰা answer আহি যাব. What is the value of q 5 microcoulomb that means 5 into 10 to the power minus 6 and what is the value of delta v that is 12. Okay, so 12 into 5 becomes 60 so 60 into 10 to the power minus 6 option আছে না নাই 6 অর টার্মত লৈ যোৱা তো এইটো 60 যদি তুমি 6 কৰি দিয়া তাৰ মানে তুমি কি কৰিছা divided by 10 কৰিছা you have to multiply by 10 as well so 6 into 10 to the power minus 5 हो जाएगा.
option number B is the right answer. All right, next. Two capacitors of বহুত কৰিছো এনেকা question আমি two capacitors of capacitances কিমান 3 microfarad and 6 microfarad are connected in parallel. Parallel or formula क्या है? C equivalent in parallel is equal to C1 plus C2. Just add कर दो 3 microfarad and 6 microfarad. Answer will be 9 microfarad. लाज लगी ऐसे কৰাব কাৰণে তোমালোকেও চাগে ভিডিঅ'টো চাওঁতে তোমাৰো কৰিব কাৰণে লাজ লাগিব অলপ অলপ okay. Find the equivalent capacitance if the same two are reconnected in series. So series or ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দুটা হলে C1 into C2 divided by C1 plus C2. So it is 3 into 6 divided by 3 plus 6 comes out to be 18 upon 9, that is 2 microfarad. 2 microfarad is the answer. ঠিক আছে so মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এইটো সলভ নকৰিলেও হলে হয় অপচন কেইটা চাই যেতিয়া প্যাৰেলাল কম্বিনেশন হয় না তে দুটাৰ যোনটো ইকুইভ্যালেন্ট আনসার আহিব দুটাৰ পৰা কম আহিব মানে দেখো 2 is small than 3, smaller than 3 and smaller than 6 both, so this is the answer. 4 is bigger than 3, so this cannot be the answer. 6 is bigger than 3 and equal to 6, not possible, not possible. বুঝি পাইছা mathematical trick to okay. তাৰপিছত কৈছে wire of resistance 5 ohm is uniformly stretched until its length is exactly double. Find its new resistance. This is also something we teach the NEET students and board students as well. This is a very standard question. Okay, এটা বস্তু ইয়াত কনসেপ্ট এটোৱে হয় আমাৰ স্যার ৰেজিস্ট্যান্স যেতিয়া আমি লিখো R equal to হয় raw times of L divided by suppose this is the conductor, this is the conductor, इसका length है L and this is the area of cross section A. Okay, now এটা বস্তু চাবা এই কন্ডাক্টৰটোক যদি মই sorry বেলেগ এটা ঠাইত suppose মই এইটো কন্ডাক্টৰ ললো এটা যদি মই এইটো লেংথ ডাবল কৰি দিও ভালকে চাবা হা মই এটা ক্লোনো বনাই লও ইয়াৰ ৰবা তেতিয়া আৰু ভালকে বুজিবা ইয়াৰ এৰিয়া অফ ক্ৰস সেকশন টু A হয় আৰু ইয়াৰ লেংথ টু তোমাৰ L ঠিক আছে সেম ক্লোন বনায় now look at this মই কি কৰি আছো লেংথ টু ডাবল কৰি আছো লেংথ টু কি কৰিম ডাবল কৰিম তো ওভাৰঅল ডাঙৰ হৈ গ'ল বস্তুটো আচ্ছা মই হাতে দিয়া আছো নহলে নহব सपोज एटुरे की करे लेंथ टू L और पर 2L कर दिया यार लगे L असिल ना तो डबल कर दिया मान लो यहाँ तक और यहाँ तक ठीक तो ये ऐसे हो गया अब जब इसका लेंथ तुमने डबल कर दिया तो डेफिनेटली दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट नाउ A डैश एके নহয় চোৱা সৰু হৈ গৈছে ইনফ্যাক্ট কিন্তু এটা বস্তু ফিক্স যদি মই ইয়াৰ ভিতৰত তুমি যদি এটা সিলিন্ডাৰ নিচিনা কনসিডাৰ কৰা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি পানী ভৰোৱা তো ইয়াত যিমান পানী ভৰাব পাৰিবা ইয়াতো হিমানে পানী ভৰাব পাৰিবা ये तो फिक्स है माने volume is constant. That means initially if I consider area to be A1 and length to be L1, final case में area to be A2 and length to be L2, these two will be equal because area into length is volume. So area A লৈছো মই length to L আৰু second case of area to মই নাজানো চাব বিচাৰো ঠিক আছে length কিমান तो length कैसे डबल हो गई ठीक है तो यहाँ से A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा L को मार देगा 2 नीचे आएगा that means A divided by 2. Now after you have double the length the area has become A by 2 half. So এটা নতুন রেজিস্ট্যান্স যদি উলাব जो R dash that is raw times of length और जगह लिखिम 2L और area जगह लिखिम area divided by 2. So this 2 ये ऊपर जाएगा. So this becomes 2 into 2, 4 times of raw into L divided by A. And what is raw L divided by A? R. That means your answer will be 4 times of R. And question of R or value diya ase 5 ohm. That means 4 times of 5. That means 20 ohm is your answer. 20 ohm is your answer. Both they do directly proportional to length square এনেকা মনত ৰাখে হ্যাঁ ঠিক আছে বাট কৰিবও পাৰি নেক্সট
Three resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in series is R equivalent R1 plus R2 plus R3 series combination 1 plus 2 plus 3 6 ohm. आगे बढ़ो. A cell of EMF 6 volt. Okay, there is a cell whose EMF is 6 volt and internal resistance 1 ohm. Okay, internal resistance 1 ohm is connected across an external resistance of 5 ohm. External resistance of 5 ohm. की लगे बाबा? Find the circuit current. भाई करंट बैटरी से आई निकलेगा, आई आगे बढ़ेगा, आई पहुंचा, आई पहुंचा, आई पहुंचा, आई पहुंचा, आई पहुंचा. दोनों रेजिस्टर से करंट आई जा रहा है. करंट से मोले की বুলি শিকাইছিলো মই তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ' চোৱা ষ্টুডেন্টে বুজি পাই আছে মই কি কৈ আছো. करंट से मोले इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट. V तो दे के रखा है, E है यहाँ पे बेसिकली VE जो भी 6 वोल्ट. I निकालना है, R इक्विवेलेंट विल बी 5 प्लस 1 दैट इज 6. ओके सीरीज है ना, R1 प्लस R2 करेंगे 5 प्लस 1. तो I का वैल्यू 6 ने 6 को मार दिया, I का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, a long straight wire carries a current of 5 ampere. Find the magnetic field at a perpendicular distance of 10 centimeter from the wire. भैया प्रथम কথাটো হল কি লং ওয়্যার কোৱা মানে এটো ইনফাইনাইটলি লং দেই, ইনফাইনাইটলি লং. ঠিক আছে, ইনফাইনাইটলি লং और কালিয়ে শিকাইছিলো mu naught I divided by 2 pi d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. जो फाइनाइट का मैंने बोला था, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 90 हो जाएगा. तो म्यू नॉट ର वैल्यू की लिखिबा सो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7. तो म्यू नॉट ର जगह तुम्हें लिखिबा पारा 4 पाई into 10 to the power -7. बस वैल्यूज पुट करो. 4 पाई into 10 to the power -7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 5 एम्पियर divided by 2 pi into what is the value of D? So D is 10 centimeter. Guys, answer is given in Tesla SI unit. So centimeter আমি কি কৰিব লাগিব? মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. তো 10 into 10 to the power -2. -2 মানে মিটাৰ হৈ গ'ল. এটা সলভ কৰিলে হ'ল. চোৱা 2 pi 4 pi 2 times 2 into 5 is 10. 10 ने 10 को मार दिया. So 10 to the power -7 -2 to become +2 ऊपर जाके. So 10 to the power -5 should be the answer. 1 into 10 to the power -5 Tesla is your answer. 47 का आंसर is option number A. Okay, next. A charge of 2 coulomb moves with velocity 5 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.4 Tesla. Find the magnetic force. चार्ज दिसे, वेलोसिटी दिसे, मैं अच्छा QVV sin थीटा. QVV sin थीटा फोर्स. सब फॉर्मूला ভাবিব লাগিব ডেটাৰ বেसिছত. হেতুৱে কাম তোমাৰ. তো Q ভ্যালু 2, velocity is 5, magnetic field is 0.4 and it is moving perpendicular, so sin 90. 2 into 5 is 10. 10 into 0.4 is 4. Sin 90 degree is 1. 4 into 1 is 4. तो फोर्स का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन. ठीक है, 4 न्यूटन. A bar magnet has a magnetic length of 10 centimeter and a pole strength of 15 ampere meter. Okay, small m का वैल्यू देके रखा है 15 एम्पियर मीटर. ओके, -15 लिखी दे, प्लस m माइनस m एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. लेंथ 10 सेंटीमीटर बोला. ठीक है, तो तुम्हें क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अरे भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली m into d. ठीक है सर, स्मॉल m का वैल्यू 15 and d is given to you as 10 centimeter. Centimeter that means 10 to the power -2 क्योंकि ऑप्शन देखो ऐसा यूनिट है कि. so 150 divided by 100 that is 1.5 ampere meter square. 1.5 to answer. Option number A.
ঠিক আছে এনেকে সহজ সহজ কুৱেশ্যন আহে আচ্ছা এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণে এনেকা টাইপৰ কুৱেশ্যনে কৰাই তোমালোকে এক্সামত এনেকা কুৱেশ্যনে আহিব ওকে টান কুৱেশ্যন বেছি কৰাই লাভ নাই The magnetic flux linked with a coil changes from two আচ্ছা কোনোবাই মোক কমেন্ট সেকশনত কয় কি স্যার নীটৰ ফিজিক্স কিয় সলিউশন ওলালে আৰে নীটৰ ফিজিক্সৰ বহুতে সলিউশন ওলাই থাকে মই অসমীয়াত পিছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া মই কাক কমিটমেন্ট দিছো এইকেইদিন এগ্ৰিকালচাৰৰ এস্পায়াৰ নীটটো হৈ গ'ল ন ভাবে কি নীটৰ কোৱেশ্চন মই কৰিব নোৱাৰিম কি কথা কয় মানুহবিলাক কিছুমানে মানে কিছুমান মানুহ এনেকা থাকিব লাইফৰ ষ্টুডেন্টছ সদায় মনত ৰাখিবা মানে সিহঁতে নিজে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সিহঁতে জানে কি কোনো পধ্যে নোৱাৰে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে সিহঁতে ভাবে কি মই যদি নোৱাৰো কোনোৱে নোৱাৰিব পৃথিৱীত ইউ শুড প্ৰুভ দেম ৰং বহুত ইভেন বহুত ফেকাল্টিজো ভাবে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কোচিং ইনষ্টিটিউট আৰে আমি তিনটা সাবজেক্ট পঢ়াব নোৱাৰি এই সৰু কোৱালিটিয়ে কেনেকা তিনটা সাবজেক্ট পঢ়াই দিয়ে আৰে ভাই এমবিবিএছত 19টা সাবজেক্টছ আছে ঠিক আছে এটা এটা সাবজেক্ট যিবিলাক ক্লাছ 11-12ৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি হয় ন একোৱে নহয় এমবিবিএছৰ এটা সাবজেক্ট কোনোবা এটা ফেকাল্টিয়ে পঢ়ি পেলাই দেখাই দিয়কচোন 30-35 এজত তাৰপিছত এটা ভাইভা সেশন হওক চাও কিমান মনত আছে बहुत इजी है लोगों को क्रिटिसाइज करना okay? वही बात है फिजिक्स नीटरो কৰাম টেনশন ল'ব নালাগে মোৰ লাইভ ক্লাছৰ ভিডিঅ'জো পাবা গম পাই যাবা পিছত গৈ পেলাই ঠিক আছে The magnetic flux linked with the coil changes from 2 Weber to 10 Weber in a time interval of 0.4 seconds. Calculate the magnitude of induced EMF. So induced EMF is basically change in magnetic flux upon time interval. তো কিমান চেঞ্জ হৈছে 2 to 10 মানে 10 minus 2 কিমান টাইমত হৈছে 0.4 that means 8 divided by 0.4 decimal हटाओ 80 बनाओ 20 volt is the answer okay next a straight metal rod 1 meter long is moved at a speed of 5 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.6 Tesla find the induced motional EMF ओके এইটো তোমাক হেৰি দিছে কি বুলি কয় মোশনাল ইএমএফ ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন বনাই দিছে লাষ্টত যোনটো ফৰ্মুলা মই লিখাইছিলো তোমাক লেংথ দিয়া আছে বি দিয়া আছে স্পীড দিয়া बीएलवी ओके तो बी का वैल्यू है 0.6 एल का वैल्यू 1 मीटर एंड वेलोसिटी स्पीड 5 5 6 30 पॉइंट আছে মানে 3 হ'ব 3 वोल्ट इज द खत्म So information চাই পেলে মোৰ মাথাত ফৰ্মুলা খিনি আহিছে হয় না এখানে লাস্ট লেকচাৰটো চাই পেলে আহিলে বেছি ভাল okay the peak voltage of an AC source supply is 311 volt calculate the corresponding root mean square এটো কালি পঢ়াইছো root mean square voltage root mean square current ঠিক আছে তো VRMS ৰ যোনটো ভ্যালু হয় that is peak divided by root 2 peak value is given to you as 311 root 2 is 1.4 so আমি টুক্কাটো মাৰিব পাৰো কেনেকা টুক্কা মাৰিব পাৰো চোৱা যদি 1D ডিভাইড হলে তেতিয়া 311 হলে the answer won't be 311 1.4 से divide है the answer will be less than 311 440 is more now out of these two 110 तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया 220 आंसर होगा देखो 1.4 को अगर तुम डबल करोगे 280 28 होता है हाँ 14 का डबल 28 तो जब तुम 200 करोगे तो it will become 280 right so you need little bit more than 280 that is 311 280 से थोड़ा बड़ा तो इसका मतलब 20 गुना से थोड़ा बड़ा तो 220 220 मैंने 220 समझ रहे हो ना कर लेना भाई मैथमेटिकल फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 0.1 Henry inductor connected to a AC source of frequency the frequency term of the दिसे नेकी inductive reactance is equal to omega times of L omega को you can write omega is equal to 2 pi upon T and 1 upon T is basically frequency so it becomes 2 pi into F so 2 pi into F into
2 into 3.14 pi value, F 50 দিয়া আছে আৰু L 0.1 দিয়া আছে so চোৱা 3.14 into 0.1 0.314 আৰু ইয়াত হৈ যাব 0.314 into 100 31.4 31.4 alright lastly কি বুলি কৈছে an electromagnetic wave has an electric field amplitude of 90 volt per meter. Calculate the amplitude of magnetic field component. তিনটায় propagation, electric field, magnetic field and propagation of the wave. Okay. So E equal to হয় তোমার B into C. ठीक है सर EBC. তোমাক কি লাগে magnetic field तो B चाहिए तुमको तो E upon C. These are the amplitude values. Okay. E amplitude value 90. C is basically speed of light 3 into 10 to the power 8 এটা তো জানিব লাগিব ভাই এটো হয়ে যাব তোমার 30 that means ऊपर होगा 3 into 10 नीचे 10 to the power 8 इसको ऊपर लेके जाओ 3 into 10 का power 1 minus 8 3 into 10 to the power minus 7 3 into 10 to the power minus 7 option number A ঠিক আছে হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিওত কি কৰিম নেক্সট ভিডিওত আমি ৰে অপটিক্স ওয়েভ অপটিক্স মডার্ন ফিজিক্স মানে ডুয়েল নেচার অ্যাটম নিউক্লিয়াই সেমিকন্ডাক্টর এইবিলাক টপিকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাছ খিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুখিনি চাম এণ্ড তাৰ পিছত আমি কি কৰিম তাৰ পিছত ৰে অপটিক্স ৱেভ অপটিক্স আৰু মডাৰ্ন ফিজিক্সৰ নিউমেৰিকেলছ কৰিম জাষ্ট লাইক উই হেভ ডান ৰাইট নাও ওকে কিপ ষ্টাডিং কিপ গ্ৰাইণ্ডিং এতিয়াও সময় আছে আজি 2 তাৰিখে হৈছে ঠিক আছে এতিয়াও 2 উইকস মান আছে অলপ 2 উইকসতকৈ বেছি আছে 2 উইক ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব মই আকৌ কম তোমালোকে এতিয়া ভিডিও লেকচাৰৰ কোর্স কিনিব নালাগে মই আকৌ কম Whitecoat Achievers এপত যোনটো মক টেস্ট আছে হেতু লবা তাত আৰু কোৱেশ্চনস এড কৰা হ'ব এতিয়া ঠিক আছে this is priced at 99 and there is a course at 999 which is not required to be purchased now because 14 days में कोई फायदा नहीं है उसको खरीद के I don't want you to waste your money now এক দুই মাহ আগত ললে তোমাৰ লাভ হলে হয় এতিয়া একো দৰকাৰ নাই এটো লব কাৰণে এতিয়া মোৰ ইউটিউব ভিডিও সাফিশিয়েন্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু এটো লৈ লব পাৰা এটো ললে আৰু ভাল ভাল কোৱেশ্চনস তাত আছে এসএসসি এসএসসি ৰ কিছুমান কোৱেশ্চনস তাত দি থোৱা আছে যিবিলাক তোমাৰ এক্সামত ৰিপিট কৰিব পাৰে ওকে বিকজ কোৱেশ্চনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু কোৱেশ্চনৰ লেভেল more or less same থাকে okay guys see you